Itu elephant ear ko itu flowers ke. Hi guys, welcome back to my another vlog. Aji tu moi local murgi banao le se. Ab nengi dikhai do moi kina banao le se. Naga style cooking de. Itu plastic flowers ase. Aji tu abne enjoy crop mula videos kan saina moi cooking kro le se nagala. Cái suy nghĩ thằng rồi chỉ xe cho đồ mà đồ phụ nữ là xe được mountain tu bắt cái mountain là xe con này xe finally done con muर्गी बनाऊँ là xe आज तो हमने ये दिखाई दो मैं कि ना बनाऊँ आज तो कि एट को ले से इतने मुझे हमने ये दिखाई दो con muर्गी ला रेसिपी तो ऐसे मैंने डालो मैं तो लहसुन जुलाई दिशे less smell होगा ने और itu green chili ro moi burn kuri che itu picture mihin itu green chili ro mihin kuri do moi ginger adrak and tomato don mihin kuri do itu mihin kro don do kota dali do cooking pot to itu use kro moi itu de banao aji do moi और itu yung chutney banao moi stinky beans हमने ये दिखाई दो itu भी किना moi banao le se moi mihin ko na ro green chili do over bishi mihin na ko ta ke olo nem se kwa mihin ko nga na dali do moi aji ta na la ro local da the cooking pot use kro moi dali do adarak and tomato green chili mihin ko che green chili julai na moi một tali do moi man se moi lokal no da jero se ta ge olop dry kori do July do at the same time mình chắc chutney cái này cho vào từ listen July do sama tomato juga sih dry roasting masuk di July 2 sticky beans nasi tu hingga July 2 lagi bisi burn na kuri do ekta hisab de burn kuri do
Banaiche. Finally done. Thank you for watching till the end. Aro amnen muge support kuri dia gane bishi thanks ase. Aro amnen nutun ase kole do muge mala channel da subscribe kuri dibi, likes kuri dibi, aro video share kuri dibi. Bye.